रामचरित मानस को नहीं गोटे पद मंगलाचरण करी तापर हमर गंतव्य पदरे गमन करिबा आसीबना मंगलाचरण बोलो रामाय रामचंद्राय रामभद्राय विधोचे रामाय रामचंद्राय रामभद्राय विधोचे रघुनाथाय नाथाय त्रिचितया पतये नमः। हे मोर ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय पितृसत्य पालन करी राजीव लोचन राम लक्ष्मण समेत जगत जननी मां सीता तीनिहा जंगल मध्य को चली गली। अच्छा पंचवटी वन रे किछि दिन कुटीर निर्माण करी रही चंती लंका रावण आज्ञा जगत जननी मां सीता को हरण करी रही सीता को उद्धार करिबा पई से तुमंग प्रतिष्ठा करी राजीव लोचन राम आज्ञा असुरर सबंश को निपात करी देछ। अच्छा परिशेष आज्ञा राम रावण युद्ध लगी राम रावण युद्ध बेले राजीव लोचन राम आज्ञा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करी अच्छा रावणर अमृत भांड शोषी नहीं लंकपति दशानन आज्ञा सराशायी होईछि धराशयी होईछि भूपृष्ठ रे पड़ी जाईछि तले पड़ी डाकुछि हे प्रभु राजीव लोचन राम हे प्रभु दयालु ठाकुर शेष समय रे मु आपन को थरे मात्र दर्शन करिबी अनति दूर रे आज्ञा अछंती राजीव लोचन राम से पर आज्ञा भक्त वत्सल से पर आज्ञा दयालु ठाकुर आज्ञा हमर भजन साहित्य कहूनी कोन बोली से तो भगत भाव रे बंधारे से तो भगत जीवन धन से तो भगत भाव रे बंधारे से तो भगत जीवन धन भक्तर भाव रूपकर तुरे आज्ञा भगवान बांधी होई थांती से पर आज्ञा दयालु सागर दयामय ठाकुर आज्ञा भक्त वत्सल भगवान आम सालो बेग लेखि ना आज्ञा धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लबे धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लबे धेनु कोनते गाई बछा कोनते बाछुरी र धेनु कोनते गाई गाई रे बापा हे बच्चा कोनते छोट गाई बाछुरी मां गाई ठारू बाछुरी टिए दुग्ध पीबा पई आगे जेमिति पछे पछे गुडाई थाए अच्छा भगवान आज्ञा भक्तर भक्ति रूपक दुग्ध को पान करिया पई आगे स्थान रे बच्चा पालटी जाई उड़िया रो कुड़िया तले वेद स्वरूप पूजा पाउथवा भागवत रचयिता अतिबड़ी जगन्नाथ दास आज्ञा भागवत रे लिखिले उद्धव को कहउचंती केशव हे उद्धव दुर्जय देह मोर शून्य भगवत भावे रे बंधन गोविंद 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 पद छाड़ शिव भगत पारे मोते बांधी गोविंद 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 पद छाड़ शिव करंद सारा संसार को सिना छंदिछि अच्छा ले भक्तर भक्ति रूप कर दूरे मु बांधी होई थाए दयालु ठाकुर आज्ञा राजीव लोचन राम लक्ष्मण को कहिले भाई रे अच्छा मो भक्त डाकुछि भाईंकर बारंबार बारण सत्वे राजीव लोचन राम पहुंची गले आज्ञा लंक ईश्वर आपणक सन्मुख अच्छा
आज्ञा भाई गला बड़ भाई गला आज्ञा सान भाई कौन करिवो किं कर्तव्य विमूढ़ होई बसिले आज्ञा हां रावण सामना रे बसिले लक्ष्मण अच्छा पाद दशरा बचिसंती रावण हां लंकापति दशानन धीरे धीरे नयन खोलिला आज्ञा आहा हठात तो देखि देला लक्ष्मण को बीस कहला तू सिना रामानुज मु परा रामदास दास हां तो पाखरे मोर किछि काम ना 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 जदि काम अछि राजीव लोचन रामंक पार्श्वरे निश्चय डाकिला हे प्रभु दयालु ठाकुर हां आज मो धराशायी होईछि बीस आज मो सराशायी होईछि हां प्रभु जानि छंती हां अच्छा केही रही नाही रहिबे नाही केही रही नाही रहिबे नाही से केही रही नाही रहिबे नाही केही रही नाही रहिबे नाही के भवरंग भूई तळे ओ भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय थारी सर्वे निज निज अभिनय सारी আমি বাউড়িবে কালো বলে हो बाउड़ीबे कालो बेले এ প্রভু রাজীব লোচন রাম हां আজি মু মরিবি কালি সমস্ত মরিবে কেহি রহি নাহান্তি কহি না, না। রহিবে নাই। अच्छा কিন্তু মু মরিবা পূର୍ବରୁ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦାର ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜୁଛି आहा ଏ ଲଙ୍କପତି ଦଶାନନ ଜଣେ ନାରୀ ଚୋର बीस हे प्रभु राजीव लोचन राम हां हे प्रभु भक्त वत्सल आहा प्रकृतरे मु नारी चोर करिनी ना ना ए नारी को मु चोरी करिनी प्रभु ना मु जगत जननी मा सीता को आवाहन करि आनी हां केन्द्रापड़ा जिला गायक रत्न हरे कृष्णनाथ शर्मा हां और हरिनाथ निजे कर कमल कले कौन कली तो पत्नी अपहरण कली वृथा अपवाद रचिलु अरे वृथा अपवाद रखिलु रे भला वृथा अपवाद रखिलु हे हरण न करी हे हरण मुकली अरे हरण न करी परण मुकारी कथा को चिंता न कलु आसीबा पुरु आसीबा अरे बेले जननी थिले कही अरे नमनी अज्ञान मने प्राप्ति लागी हे प्रभु राजीव लोचन राम हाँ हे प्रभु दयालु ठाकुर अच्छा आपण को नारी को प्रकृतर मु हरण करिनी प्रभु आहा प्रकृतर मु चोरी करी हाँ केवल बरण करियारी छी काहेकि बरण करिछि जानि छथि प्रभु काहेकि जेते बेले देवर्षि नारद को दिने लंकापुर को बुलिबा पई देखाई नेली अच्छा देवर्षि नारद को कहली हे प्रभु हाँ। हे देवर्षि नारद अच्छा ए लंकापुरटा वैकुंठपुर हेब कि नाही 20 आज्ञा देवर्षि नारद तन्न तन्न करी आज्ञा लंकापुर बुलिले आहा परिशेष रे कहिले हे लंकापति दशानन हाँ 20 एटा वैकुंठपुर ठार अधिक हबो निश्चय किंतु जेउ स्थान रे लक्ष्मी नारायण नाहंती ताहा केबे वैकुंठपुर होई परिबो नाही नाही। तेणु मु कोन कली प्रभु तेणु जगत जननी मां लक्ष्मी को आवाहन करी अच्छा एही स्वर्णमय लंकापुर को आनिली हाँ हे प्रभु राजीव लोचन राम
কোন মোর এ স্বর্ণময় লঙ্কাপুরে সীতাকে রখিবা স্থান নথিলা আচ্ছা কাহিকি রখিলে প্রভু হ্যাঁ কেবল অশোক বিপিନରେ রখিଥିଲେ আচ্ছা প্রভু অশোক বিপিନରେ কেবল নারী মানে জগুয়ালি ଥିଲେ হ্যাঁ মো লঙ্কাপুরে কোন পুরুষ জগুয়ালি কেহি নাহান্তি আচ্ছা পরিশেষে জগাইଥିଲି মো ঝিয়ারি ত্রিজটাকু হ্যাঁ আজ্ঞা ত্রিজটা নামটা কাহিকি হয়েছে জানিছন্তি কাহিকি ত্রিজটা তিনি বেଳରେ আজ্ঞা তিনি প্রকার রূপ ধারণ করে আচ্ছা প্রভাতରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଝିଅର ରୂପ ଧାରଣ କରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଲୋ ମୋର ମା ମାନେ ସମାଜ আচ্ছা ତ୍ରିଜଟା ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଲୋ ମା ମାନେ হ্যাঁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଯଦି ଜଣକର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ତା ପାଖରେ ଯଦି କୁନି ଝିଅଟି ଅଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ପକାଇବ କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ଶୋଇଲା କି ନାହିଁ ସଫା ସୁତୁରା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କେବେ ହେଲେ ନିଦ୍ରା ହେବନି ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳ ହେବ হ্যাঁ ସମବୟସ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯୁବା ଝିଅର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ବିଦେଶକୁ ତା ପାଖରେ ସମବୟସ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିବ ସମବୟସ୍କ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି আচ্ছা ସେ କେବେ ହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ପକେଇବନି ଲୋ ମା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି আচ্ছা যদি ঝিও পাখরে জনে মা আছে কেবে হেলে আগে স্বামীকে মনে পকাইব হ্যাঁ সেইথিপাই কেবল মু ত্রিজটা নামক মো ঝিয়ারিକୁ যোগাইছি আচ্ছা হে মোর জ্ঞানী গুড়ি বিবেকী মহোদয় লঙ্কপতি দশানন কହୁଛି প্রভু প্রকৃতরে এথিরে মোর টিকিয়ে মাত্র ভুল নাই হ্যাঁ যদি ভুল আছে জগজ্জননী মা মহামায়ী সীতাঙ্কর ভুল ଅଛି আচ্ছা কাহিଁକି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ହେଲା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ আচ্ছা ବିପିନରେ ଦିନ ଉରଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିନ ମାଗିବୁ ଲାରେ ଲାରେ ଲାଲା ଲାରେ ଲାରେ ଲାଲା ବିପିନରେ ଦିନ ଉରଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିନ ମାଗିବୁ ଲାରେ ଲାରେ ଲାଲା ଲାରେ ଲାରେ ଲାଲା ସହଦର ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ଦିବସରେ କରୁଥିବୁ ଲାରେ ଲାରେ ଲାଲା ଲାରେ ଲାରେ ବିପିନରେ ଦିନ ଉରଜା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିନ আচ্ছা ଯେତେବେଳେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି হ্যাঁ ରାମ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ আচ্ছা ଏବଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୀତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ବୁଝଉଛି ଝିଅକୁ হ্যাঁ କଣ କହିଲି ଶାଶୁ କୌଶଲ୍ୟା ବୁଝଉଛି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଲୋ ମା ବିପିନ କୁହନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଯେ আচ্ছা ଏ ଦୁଇ ଭାଇକୁ କେବେ ହେଲେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବୁ আচ্ছা ହେଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଲା କଣ କଣ କଣ? ମାଗିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗଟିଏ ମାଗିଲା ହଁ ଗୁଣି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ହଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୀତାଙ୍କର ଭୁଲ ମୋର କିଛି ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା ନା ଯଦି ମାୟା ହଁ। ମୃଗ ପଛରେ ଆପଣ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ନା ନା আচ্ছা ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାରୁ ଆପଣ ମତେ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆଜି ଧରାଶାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯାବତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି 100 ରାମ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ Peace. ଆପଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ମତେ ମାରି ପାରି ନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନା ନା ଏ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦଲଙ୍କପତି ଦଶାନନ ଆହା। ଏ ନାଟକର ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ମୁଁ ଲଙ୍କପତି ଦଶାନନ আচ্ছা ମୋର ମରଣ হ্যাঁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ଆହା କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଅଶୋକ ବିପିନରେ ରଖି ହଁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଲି হ্যাঁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି ହଁ আচ্ছা କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛ ପରୁଷରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି হ্যাঁ ସେଟା କିଏ କହିଲା ଜାଣିଛ କି କିଏ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ରାଘବ ବିଳାସରେ ଆଜ୍ଞା ପଦଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଣ ଲେଖିଲେ କେଶରୀ ଗର୍ଭରୁ ଭବି ପରା ଭବି ଶିବାରେ ହେବାର ପାତଳି ଆଖିବାରୁ
ହେବାର ପାଟଳି ରେ ଭଲା ଯିବାରୁ ହେବାର ପାଟଳି আরে কেশরী গর্ভরু ভবি পরা ভবি শিবারে হেবার পাটলি ଯିବାରେ ହେବାର ପାଟଳି রে ভলা ଯିବାରୁ ହେବାର ପାଟଳି জপন সেবন রাত্রির চরণে তপন সেবন রাত্রির চরণে শরণরে দিও ভসাই মহিরাবনে মহিরাবনে বসাই ময়ূরাবনে ময়ূরাবনে মহিরাবণ আজ্ঞা দেলা কহিরাবণ আজ্ঞা দেলা হ্যাঁ আজ্ঞা যদি মু কহিথান্তি রে বিভীষণ ହଁ বিভীষণକୁ ନେଇ ଜୀବନ ତମାମ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରିବି আচ্ছা ମୁଁ ମହିରାବଣକୁ ସେ କଥା କହି ନଥିଲି ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ବିଭୀଷଣର ମୁଣ୍ଡଟା କାଟ କରିଦିଅ ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହିନି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। କହିଲି କଣ ଜବନ ସେବନ ରାତିର ଚରଣେ ଶରଣରେ ଦିଅ ଭସାଇ আচ্ছা ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ କରିଦିଅ হ্যাঁ ଯଦି ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା আচ্ছা ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିନଥିଲେ হ্যাঁ ମୋର ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି আচ্ছা ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମ ହଁ হ্যাঁ ଏ ସଂସାରରେ କଣ ସବୁ ଚୋରକୁ ଚୋର କୁହାଯାଏ ନା ନା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କି ଦୋଷ କରିଛି ଋଷିବେ 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 କାହିଁକି ନାସିବେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୟ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଜଗତ ଜୀବନ ହରି ହେ କି ଦୋଷ କରିଛି ଋଷିବେ କାହିଁକି କି ଦୋଷ କରିଛି ଋଷିବେ କାହିଁକି କି ଦୋଷ କରିଛି ଋଷିବେ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାୟକରତ୍ନ ହେଇ হরে কৃষ্ণ নাথ শর্মা ওরফ হরিনাথ নিজে আজ্ঞা কলম কলে কଣ কଲେ? হে প্রভু রাজীব লোচন রাম প্রভু। হে প্রভু ভক্ত বৎসল ହଁ এ দুনিয়ারে কোন সবু চোরকু চোর কুহাযাଏ আচ্ছা না প্রভু ନା ନା এ দুনিয়ারে কেতে জনকু চোর কুহাଯାଏ ହଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଚୋରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନା ନା ଇଏ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ତୁଳସୀ କୁସୁମ ଅବାତାଳ ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ କୁସୁମ ଅବାସାଳ ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ କୁସୁମ ଅବାତାଳ ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ କୁସୁମ ଅବାସାଳ ଗ୍ରାମ ବୃକ୍ଷର ତୁ କିଛି କରିଲେ ହରଣ 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 ଜନକଲଙ୍ଗିନୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଜନଗଣଙ୍ଗିନୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଜନକଲଙ୍ଗିନୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଜନଗଣଙ୍ଗିନୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ହେ ଆଣିଛି ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ ହେ କି ଦୋଷ କରିଛି ଋଷିବେ କାହିଁକି କି ଦୋଷ କରିଛି ଋଷିବେ କାହିଁକି ନାଚିବେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୟ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଜଗତ ଜୀବନ ହରି ହେ ସେହି ପ୍ରଭୁ କଣ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମ ଜଗତ ଜନନୀ ମହାମାୟା ସୀତା ଆଜି ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହଁ। ହଁ
आम जजमानंकर मनरिष्ट खंडन करंतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला अपजात शिशु को प्रभु दीर्घायु करंतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला भागवत बीणा पानी सद्बुद्धि अर्पण करंतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला करी बंधु वर्ग आगंतुक भाद्र व्यक्ति तथा मातृस्तरीय कुनाकुनी भाई भौणी और छोट बड़ कुनाकुनी भाई भौणी मानकर भगवान सर्वमंगल करंतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला सही परम पुरुष भगवान को गोटे पद डाकी दे तापर हमर गंतव्य पथरे चली जिबा झुलुरे गणेश जो माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो कैलाशरे रही लड्डू खाई खाए कैलाशरे रही लड्डू खाई खाई ହେଇଛି ते गुलो गुलो गणपति बाबा ହେଇଛି ते गुलो गुलो झुलुरे गणेश माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो भर कृष्ण दीन बंधु प्रभु नाम जलधर झोलरे गणेश झोल माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो त्राई भंगन प्रभु कालिया ठाकुर झोलरे गणेश माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्कर झोलरे आदि पंचदेवता बंधु छियातान ऊपर झोलरे ग्रामे ग्राम देवती करुछि बंदन झोलरे सिंहासने महामारी बहु विद्यमान झोलरे आदि भंडार घरर ताला देबु मापे खाई झोलरे आनंदे अधम पुओ तोर जाउथि भोगाई झोलरे झोलरे गणेश झोल माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो आदि ब्राह्मण वैष्णव पादे पशि शरण झोलरे सर्वपण्डितंको पाद तले करुछि प्रणाम झोलरे झुलरे गणेश झोल माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो कुंड बिहारी मोहन कहे मो गुरुको नाम झोलरे कटक जिला तंड मो गुरुको ग्राम झोलरे ताଙ୍କ पदर जमर मस्तके मौली झोलरे सदा कुशଳରେ रखिथिबे पर प्रभु मन मारी झोलरे झोलरे गणेश झोल माँ पार्वती कोଳରେ बसिछो आये ज्ञानी विदुष वर्ग मोर डेरंतु श्रवण झोलरे केउ पाला सुनिबारे आज्ञा मळी अछि मन झोलरे आमे प्रथम पालार नाम नारायण जन्म द्वितीय पाला हुए पद्मजे लोचन तृतीय पालार नाम मर्दराजी जन्म चतुर्थ पाला हुए विभागी पठन पंचम पालार नाम वीर विद्याधर मदन सुंदर पाला सत्यकार बार सदानंद सौदागर शपथ में कही मनोहर पथियार पाला अष्टमे बोलाई नवम पालार नाम गुड़िया शंकर दशम पाला दे दुर्जन सिंह वीर एकादश पाला नाम हरिहर जन्म स्वप्न समाचार पाला द्वादश बयान त्रयोदश पाला नाम श्वेतदेव संत लक्ष्मण कुमार
ଝୋଲରେ ଝୋଲରେ ଗଣେଶ ଝୋଲ ମା ପାର୍ବତୀ କୋଳରେ ବସି ଝୋଲ। ଆଜ୍ଞା କୋ ବିଷୟରେ ପାଲା କରିବା କୁହନ୍ତୁ ତା ଉତ୍ତର ଆଗ